अमावस्या दिने पूर्णिमा दिने पूजा माने हेसी तो अमावस्या एवं पूर्णिमा कहा के कहा जैसे जानि छ कहा के गो सुन सुन सूर्य जन देई करी मन हा देई करी मन पुराणर कथा तो रहे समन ही सूर्य जन ही जने सूर्य जन प्रमाण हे सुज्ञान हे जने सुज्ञान दक्ष प्रजापति कर सत्य सभारी जा चंद्रदेव विवाह करी सुन सुन हे सूर्य जन हे जने सूर्य जन जहाँ पुराण प्रमाण जहाँ पुराण प्रमाण हे सूर्य जन हे जने सूर्य जन दक्ष प्रजापतिंकर 27टा झियो थिले हां हां तो 27टा झियो को चंद्रदेव विवाह करथि हाय गो आ से मध्यरु बहुत सुंदर दिसुतिले जने कन्या रोहिणी बोली कर तांकर नाम हाय हाय तो 27टा कन्या को जते बेले विवाह करथिले हां बहुत भल पाउथिले केवल गुटे नारी हाय गो तांकर नाम थिला रोहिणी हां तो सबु झियो मान को पर करी करी केही तांकर संग रति संगार नै करथि नै करी केवल रोहिणी संग रति संगार करथि हां हां तो आमर भौणी केवल रोहिणी संग चंद्रदेव रति संगार करछ हां हां बोली कर गुटे नारी मनकर मन दुख हेबा कि हाय गो तांकर बापा दक्ष प्रजापति को बाकी झियो जे करी कहले हां हमको चंद्रदेव विवाह सिना करिछन हाय गो केवल खाली आमर बड़ भौणी रोहिणी संगे तांकर रति संगार करछन हमको देखला आखी भी नहीं देखर भाई हां हां तो क्रोधरे जर जर हे गले दक्ष प्रजापति सामान्य चंद्रदेव गुटे मोर झियो मान को असंतुष्ट करूछि आज मु तांको अभिशाप दउछि तांकर देह रे सब दिन पई कलंक हे जिबा आग से ही समय रे देख चंद्रदेव जान कलंक होई दिले सुन दे मन हे सुन सुन हे जन सुन सुन पुराण दौछि प्रमाण हे पुराण दौछि प्रमाण हे सूर्य जन हे जने सूर्य जन जेते बेले दक्ष प्रजापति तांकर ज्वाई चंद्र को अभिशाप दिले हाय गो तुमर देह रे सब दिन पई कलंक रहि जे हां हां जेते बेले चंद्रकर देह रे कलंक रहि गला देवदेव महादेवंकर पास के पले गले चंद्रदेव हां हां प्रभु मोर ससुरंकर अभिशाप्य कारण मोर देह रे कलंक लागि जैछि मोर ई कलंक केनता करी मोर लिभे पारबी तुम मते आश्रय दियो प्रभु बोलिकर महादेवं को जेते बेले चंद्रदेव दुखर कथा जानि छ हां हां ठीक अछि महादेव ठीक अछि चंद्रदेव आज ठारे तुम मोर जटारे रही हाँ जिते दिन पर्यंत तुम देहर कलंकटा नहीं जीवा गो ननील भगवान महादेव चंद्र को आणिकर तांकर जटारे लगे दिले वर्ष वर्ष बीती गला परे चंद्रदेवंकर तांकर स्त्री माने
যদি স্বামী নিথিবে স্ত্রী মানে হটহଟା ହେଇଯିବେ গুলগুলা ହେଇଯିବେ हाँ हाँ ତ ତାଙ୍କର ବାପା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ବାପା ଯାହାର ଯଦି ପତି ନାହିଁ ତାହାର ଗତି ନାହିଁ गति नहीं ଯାହାର ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ହଁ, ହଁ। ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚି ନି ପାରୁ ତୁମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯାଇକରି ଆମର ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁକଲେ ଆଣ है गो ତ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ମହାଦେବଙ୍କର ପାଶକେ ଯାଇଛନ୍ हाँ हाँ ଆଉ ବିନତି କଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜ୍ୱାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ ମୋର ଝିଅମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତୁମେ ତ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛେ हाँ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ନି ଦେଇପାରେ ତ ଠିକ ଅଛି ମୁଇଁ ଫିରାବାରଟା ଫିରାବି है गो কিন্তু তুমি যেন অভিশাপ্য দিছ ঋষির যে সাপ্য আর পিতার যে বাক্য বাক্য। তার দেহরু কলঙ্ক কেনতা করে মিটবা মুই আউ ঘরকে নেই জিয়া বলি চন্দ্রদেব মনা কলে হ্যাঁ, হ্যাঁ। মতে যেন অভিশাপ্য দিছ সারা জীবন পর্যন্ত মোর দেহরে কলঙ্ক লাগি গলা है गो মুই ই কলঙ্করু কেনতা করে মুক্তি হেবি বলে হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো মহাদেব আশীর্বাদ কলে কাই বলি গো? কাই বলি করি कहीं बोली তো আজি ঠারু জিন দিন পূর্ণ অমাবস্যা হেবা এক মাস পর্যন্ত তোমার দেহ অসুস্থ রহবা আগ অমাবস্যা দিন দেখ চন্দ্রদেব জাণ রে চন্দ্রদেব জাণ কলঙ্কিত হই থাকি শুণ দেই মন হে সুজ্ঞা জান হে জানে সুজ্ঞা জান পূর্ণিমারে করে শুধ স্নান যে পূর্ণিমারে করে শুধ স্নান যে সুজ্ঞা জান হে জানে সুজ্ঞা জান ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଅଭିଶାପ୍ୟ କାରଣରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ କଲଙ୍କ ଲାଗିଗଲା ମହାଦେବ କହିଲେ ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ଅମାବସ୍ୟା ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେନ୍ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଇଯିବା ସେଦିନ ତମର ଦେହର କଲଙ୍କ ମିଟିଯିବା हाँ हाँ ଯା ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇକରି ତୁମେ ତୁମର ଜାଗାକେ ପଲେ ଯେ ତୁମର ରାଣୀ ମାନେ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି हाँ हाँ তো সেই অমাবস্যা দিন আজি আমার নাগ বাছা পালন করেছেন है गो বুঝি পারেছে পূর্ণিমা কার না কদ্রু এবং বিনীতা গর্ভর জন্ম হলে দুইটা 100টা সর্প 100টা সর্পর না নেই কহি হে আজ্ঞা গোটে বুঝল তো তো সর্প জাতির কথা তুমি বুঝে করে কহ हाँ हाँ 100টা ই ভিতরু শ্রেষ্ঠ হলে অনন্ত এবং বাসুকি है गो বুঝিপারে সাপর ভিতরে রাজা হলে তথ্য কোনা গো হ্যাঁ আর বাকি যেটা মানে সেটা তাঁকর ভাই বংশ মানে আর বড় বড় সাপ ননিলাম তো সেই অমাবস্যা দিনে আমি নাগবাছা পূজা পালন কর্মা বলে নিজের পুত্রଙ୍କୁ অঙ্গরু অষ্ট রোগী 64 ব্যাধি সব খণ্ডন হেবা हाँ हाँ আমার যেন কামটা পুরা নেই পারুথিবা সে কামটা পুরা হেবা হেবা গোটে ঘরটে বনামি বলি করে ভাবুথিব ঘর বনাই নি পারুথিব ধীরে ধীরে করে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হেবা हाँ हाँ নিজের বংশকু আঘাত কেবে বি আসে সর্প কারণ আর সেটা আজি অমাবস্যা তিথি দিন আমি পালন করুছি है गो বুঝি পারছ हाँ हाँ এহিপরি জাণ এ পুরাণর বিধান পুরাণর কথা তো কর হে শ্রবণ হে সুজ্ঞা জন হে জনে সুজ্ঞা জন যাহা আছে পুরাণ প্রমাণ হে যাহা আছে পুরাণ প্রমাণ হে সুজ্ঞা জন হে জনে সুজ্ঞা জন নাগ বাছা উপলক্ষ हाँ हाँ তো ইহাতে বিশ্ববস্তুকে আরম্ভ করম है गो গুরু বিনা যে পাঠ पाठ কৌড়ি বিনা যে হাট हाट বিন পয়সারে বজার কি হ্যাঁ, হ্যাঁ। সমস্তଙ୍କର আগে হিনিস্তা হেব हेब গুরু ন কলে হে অর্জুন अर्जुन
କାହୁ ମିଳିବ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ହଁ ହଁ ହୁ ଶବ୍ଦରେ ଗୁଣାଚିତମ୍ ଚିତ୍ତମ୍। ରୁ ଶବ୍ଦରେ ରୂପ ବର୍ଜିତମ୍ ହଁ, ହଁ। ରୂପ ଗୁଣ ଦୟଂ ନାସ୍ତି হয় গো। ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମୋ ନମଃ କାହିଁ ଯେ ଯାଇଛୁ ତୁଇ ମାମ୍ রাগি কাছে যাইছু তুই মারাগি এতাতে কিছু মুই নাই মাগি মতে অলার বলি ছাই দেলু সে ভরা নদিয়ার ফালে মতে অলার বলি ছাড়ি দেলু সে ভরা নদিয়ার ফালে হে মা বলি দাইয়া সুতিলি তোর নিকে গত বলি কথা হে বুঝিলু চিত কমলার বেলে যাইছু তুই মারাগি মতে অলার বলি ছাড়ি দেব ওরা নদিয়ার ফালে মতে অলার বলি ছাড়ি দেব ওরা নদিয়ার ফালে মতে অলার বলি ছাড়ি দেব ভরা নদিয়ার ফালে মতে অলার বলি দেব ভরা নদিয়ার ফালে পিলা যে মাকে ডাকো কহিলা কা মাকে ডাকে হয় গো
মা তো আমার ডাকে নেই শুনলি नहीं सुन ले মা সঙ্গে কি রহস্য জানি माँ संगे बाबा थी सन হ্যাঁ ননীশ্বর পৌঁছন না গো পিলা হে মা এবে পৌঁছে না গো মা সঙ্গে বাপা রহস্য हाँ हाँ আজি প্রভু দেবদেব মহাদেবঙ্কর পূজা হয় তাঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে মা চণ্ডী দেবী পূজা খাইলে চালে ସମସ୍ତେ ନାଗ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ନାଗ ବାଛା ବୋଲି କରି କହିସନ୍ হয় ତ ଦେବଙ୍କର ଦେବ ହେଲେ ମହାଦେବ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଡାକିଲେ ଶୁଣିବେ କେ सुन बे गो শুনবে গো হি জয় জয় ভোলে জয় জয় শম্ভু জয় হো শিব শঙ্কর गणपति पिता तुम्हें हो प्रभु तुम्हें तो पार्वती वर শঙ্কর বাবা কি शिव शंभु बोले बाबा जटिया धारी से कैलाशपति तांकर लिंग ढाली आमे सते हेमा मुकती तुम्हें अगतिर गति बाबा हो तुम्हारा आशीर्वाद में नेमा हो आहे प्रभु शिव शंकर भोरे बाबा हे दिगंबर हे जय जय भोले जय जय शंभु जय हो शिव शंकर ई गणपति पिता तुम्हें हो प्रभु तुम्हें तो पार्वती वर जय जय भोले जय जय शंभु जय हो शिव शंकर गणपति पिता तुम्हें हो प्रभु तुम्हें तो पार्वती वर शिव शंभु बोले बाबा चटिया दारी से कैलाशपति कंकली के पैर ढाली हमें सते हेमा मुकती तुम्हें आपत्ति रगति बाबा हो तुम्हारा आशीर्वाद मैंने माहो आहे प्रभु शिव बोले बाबा हे दिगंबर आहे प्रभु शिव बोले बाबा हे दिगंबर और कद दूरा फूल गाए दुरस बाबा रिगे चढ़े माहे बेहरस मनी फूल चपा फूल मह मह बास बेल पत संगे चढ़े मारू घास भोले बाबा शिव शंभु चटिया धारी से कैलाशपति ढाली हमें सते हेमा मुकती तुम्हें आपत्ति रगति बाबा हो तुम्हारा आशीर्वाद मैंने माहो आहे प्रभु शिव शंकर बोले बाबा हे दिगंबर
শঙ্কর ওরে বাবা হে দিগম্বর माँ डाकलु माँ नहीं सुनली बापा को डाकलु बापा को नहीं सुनली कहीं ना जे हमर डाक के भगवान महाप्रभु की ही नहीं सुनुछन भगवान हेंता डाकले केबे भी नहीं सुनल भगवान जदी सुनबे भगवान को दुईटा जिनिस दरकार कली जगह ननिल गुटे हेला मन और गुटे हेला भक्ति तो ओडिया भागवत रे जगन्नाथ दास कहले काय बोली गो ननिल मन निर्मल जार देहि मन निर्मल जार देहि उद्धव गंगा जल से ही आमर मन चंचल नहीं थिबार पर्यंत भगवान कर जेते सेवा कले भी भगवान आम डाकू नहीं सुनल बनी आउ बारे आम एक मन एक चित्तरे प्रभु को डाकी देखमा सेटा होचन इच्छामय हरि तांकर इच्छा नहीं हेबार पर्यंत विश्व ब्रह्मांड रे आमको नहीं सुनन की आमर रिक्शा वाला दादा कलारे सम्मान रक्षा कर 10 टंका प्रदान करिछन अनेक बंधु माने मध्य किछि टंका प्रदान करिछन सेही राधा कृष्ण प्रभु देवदेव महादेव तांकु सदा सर्वदा मंगलमय करंतु बोलो आनंदे कबारम हरि हरि बोलो हिया सहे मोर अबुझ मन क्या बोले कर छी छ जगह हुआ आ सही कौन है आ सही कौन है न करो भी मन तुम पाई कमिटी सब कर्मकर्ता सम्मान रक्षा करी समस्त को वस्त्र सहित किछि टंका अर्पण कर कमिटी को सही बाबा सदा सर्वदा बंचाई रखंतु बोल आनंद कवारम हरि बोल हे ग्रामवासी मध्य मंगल हो एक बार हरि बोल हेलो आज को आमर 30 वर्ष हबो ए नागबाचा चली आसी आउ एबे आमर जो बेंजारी दंड नृत्य भाई मान को आम डाकिछु से माने भी आम कथा रक्षा करी आज बहुत सकाळु आइथिले आउ आमर संगे से रही करी
যাত্রাপাতি ବି আমার জন্ডবর যা হচ্ছে সে দেখিকি আসিকি মেনা লড়াই ବି দেখলে যে আমি খালি অনুরোধ আমার ভাই রাধাপাড় যে রমাকান্ত ভাইকে বিশি ভাইকে মু কହୁছি আম কমিটি চাহুছি যে আমি যে নাগবাচা করুছু আমার সে বেদবাড়ি আউ আমার এই নাগবাচার কেন উৎপন্ন হেলা সে বিষয়ে আমকো বুঝাইবে আমকো সেতকি দরকার তারপরে কোনসি ভাই মানে দর্শক মানে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করন্তু কিন্তু প্রশ্ন পাই বাধ্য করন্তু ନାହିଁ ଆଉ ଶାନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଜୟ ମହାଦେବ ବାବା କି ଜୟ ମହାଦେବ ବାବା କି ଜୟ ମହାଦେବ ବାବା କି নমস্কার ধন্যবাদ তার সঙ্গে সঙ্গে আমার বারিক বাবু কেন কহিলেন হ্যাঁ শিবরস শিবরথ বারিক সম্মান রক্ষা করি সে বন্ধু মধ্য কিছু টঙ্কা অর্পণ করেছেন বল খালি শিবরথ দাদা সম্মান সহিত সে বন্ধু কিছু টঙ্কা প্রদান করেছেন মা মহালক্ষ্মী কোটিয়ে সম্পত্তি প্রদান করন্তু বল আনন্দে কবার হরি 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 বল ই জগতর নাথ তুমে দয়ালু ঠাকুর শরণ দিয় হে পয়ার চন্দা চরণ পথে শরণ দুঃখ নাশন আসহি কন্হৈ আসহি কন্হৈ না কর বিমন तुम पाए न बुझाई तो एंता भाव तुम्हें जिते डाकले भी भगवान हूं नहीं काहे हेला जे इटा होचे घोर कलिजुग हां हां आमर घंट बाहिनी दादा जने आमर प्रिय बंधु जने किछि टंका प्रदान करिछन मां महालक्ष्मी कोटिए संपत्ति प्रदान करंतु बोलो आनंदे कवार हरि 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 बोल हे सुरनानी सत्य जुगरे ध्यान ध्यान त्रेतया जुगरे यज्ञ द्वापर जुगरे सेवा सेवा कलि जुगे केवल नाम सत्य जुगरे तपी हां द्वापर जुगरे कपी हय ग त्रेतया जुगरे कपी द्वापर जुगरे गोपी आ कलि जुगरे केवल पापी हां हां बुझी पारि हय ग सत्य जुगरे प्रभुंकर सेवाकारी माने तपस्वी माने तपी थिले हां हां से तपस्वी माने त्रेतया जुगरे कपी बेले हनु होकर जन्म हेले आ प्रभु रामचंद्रंकर सेवा कले तो रामचंद्र देखबा पई एते सौंदर्य पुरुष थिले जे दिने माकड़ हनुमान माने प्रभु को कहले जे आर जन्म रे हमको नारी वेश करिकर जन्म आ तुमर सेवा हमें करमु आइले तो सेई त्रेतया जुगर कपि द्वापर जुगरे 16,000 गोपी ही के जन्म हेले आ भगवान श्री कृष्णंकर सेवा कले इहा दे कलि जुगे केवल पापी सब पाप ही कलि जुगरे बढ़ी बसुछे तेणु कर ई पापर जदि हमें मुक्ति पाएमा बोले प्रभुंकर नाम के गान करमा ननीला ए मन भजो था तुई हरि नाम रे अरे हरे कृष्ण हरे राम ए मन जप था तुई राति दिन रे राधे कृष्ण ए मन भजता हरि नाम रे हरे कृष्ण हरे राम ए मन जपता रात दिन रे राधे कृष्ण पाइबू
ରସ ଅଛି ହଁ ହଁ ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି ଆଗ ହରିନାମ ଯେ ଇ ସଂସାରରେ ସାର ହରିନାମକୁ ଧରି ଭବ ଉଦ୍ଧାର ହଁ ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ ନନି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ସେ ଜାଗାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଳକ ବୃନ୍ଦାବନ ଆଜି ପବିତ୍ର ଆମର କଣ୍ଟାମାଲ ଗ୍ରାମ ବୌଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନା ଏଇଟା